सरकार गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो शान है तो उसको तो बड़े बड़े बयान करके थक गए। अल्लाह। अकाबिर औलिया किराम जो आपकी शान बयान करते हैं तो उससे पता चलता है कि जब ये उनकी शान बयान करने से आजिज़ हैं तो हम क्या हैं। सुभान अल्लाह। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का जो कलाम है फ़ारसी में भी है, पंजाबी में भी है, और ख़ुद सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह कैसे मर्द कलंदर थे और कैसे आरिफ़ कामिल थे। सुल्तानुल आरिफ़ीन का आपको लक़ब दिया जाता है। तो जो सुल्तानुल आरिफ़ीन है वो फरमाते हैं कि बगदाद शहर दी की ये निशानी, अल्लाह। उचियाँ लमियाँ चीरा हो, तन मन मेरा पुरजे पुरजे, जिवें दर्जी दियाँ लीरा हो, इन्ना लीरां दी गल कफनी पाके मैं रलसा संग फकीरा हो। अल्लाह अल्लाह। बगदाद शहर दे टुकड़े मंगसा ते मैं करसा मीरा मीरा हो। सुभान अल्लाह। तो जब सुल्तानुल आरिफ़ीन रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्तियाँ ये कहती हैं कि बगदाद शहर में जाके हम अपने तन मन के पुरजे पुरजे करके और उसे कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों की सूरत में अपने गले के अंदर कफनी पहन के हम वहाँ के फ़कीरों की सफ़ में खड़े हो जाएंगे और बगदाद शहर में गौसे पाक की जो रूहानी खैरात है उसके टुकड़े हम मांगेंगे और ज़बान से जो गौसे पाक के नाम के नारे मारेंगे, मीरा मीरा करेंगे। तो जब इतने बड़े वली ये कहते हैं तो सरकार गौसे पाक की शान और आपका मकाम व मर्तबा पता चल सकता है। तो बगदाद शहर दे टुकड़े मंगसा ते मैं करसा मीरा मीरा हूँ। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इसी को दूसरे अल्फाज के अंदर बयान फरमाया है कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह। तो बहुत दूर की शय को देखने के लिए बंदा बड़ा घूर घूर के देखता है और फिर जब नज़र नहीं आता तो फिर वो अपनी आंखें मलता है कि शायद कोई आगे जाला आ गया या कोई ऐसा कुछ चीज़ है कि जिसकी वजह से वो दूर की शय नज़र नहीं आ रही, तो आंखें मल मल के वो देखता है। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम ये है कि आपका तलवा देखने के लिए औलिया अपनी आंखें मलते हैं। अल्लाह। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह। ये सरकार गौसे पाक की शान है। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की वो हस्ती है कि बाज़ बुज़ुर्गों ने लिखा है और ये हकीकत लिखी है कि कोई भी बंदा जो वली बनता है उसकी विलायत के ऊपर 3 मोहरें लगती हैं। अल्लाह। 3 मोहरें लगती हैं तो वो बंदा वली बनता है। सुभान अल्लाह। एक मोहर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती है, सुभान अल्लाह, और एक मोहर मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की होती है, और तीसरी मोहर सरकार गौसे पाक की होती है। सुभान अल्लाह। सुभान। ये 3 मोहरें जब लग जाती हैं तो फिर उसको विलायत के मर्तबे पर फाइज कर दिया जाता है। और बाज़ ने तो ये भी लिखा है कि जब किसी को वली बनाया जाता है तो उसकी जो फ़ाइल है तरक्की की वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश की जाती है। तो सरकार फरमाते हैं कि मेरे बेटे अब्दुल कादिर के पास ले जाओ, सुभान अल्लाह, वो इसे वेरीफाई करेगा और जहाँ इसको जिस मकाम पे रखना होगा तो इसको वहाँ पर डेजिग्नेशन जो है ना उसकी वो दे देगा। सुभान अल्लाह। तो वहाँ पर उसको फाइज कर दिया जाता है। तो ये सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु है। इसीलिए जितने बड़े बड़े सिलसिले हैं इन सब सिलसिलों ने जो फैज़ पाया है वो सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु से पाया है। खा वो नक्शबंदी हैं, सोहरवर्दी हैं, चिश्ती हैं, रफ़ाई हैं, शाज़ली हैं या कोई और सिलसिले हैं, ये सारे के सारे सिलसिले ये फैज़ याफ्ता हैं सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या तो मशहूर है कि जब सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला ने फरमाया कदमी हादिही अला राक़बती कुल्ली वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम सारे वलियों की गर्दनों पे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु किसी जगह पे गारों में बैठे हुए अपने मुराक़बों और मुजाहदों में मशगूल थे, लेकिन जब अपने विलायत की जो है वो ताकत से सरकार गौसे पाक का ये फरमान सुना तो अपनी गर्दन को झुका दिया और फरमाया कि बल अला ऐनी व रअसी। सुभान अल्लाह। कि सरकार आप जो है वो गर्दन पे फरमाते हैं, मेरी आंखों और मेरे सर पे आपका कदम। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, इसी तरीके से सिलसिला सोहरवर्दिया है
سہروردیہ سلسلہ ایک عظیم سلسلہ ہے. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اس کے وہ بانی سلسلہ قرار دیے جاتے ہیں. پھر آپ کی انتہائی خوبصورت کتاب عوارف المعارف تصوف کا شاہکار ہے. تو آپ کا معاملہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں، خود آپ کے بارے میں کتابوں میں لکھا، اور خود آپ نے بھی اس کا ذکر فرمایا کہ میں 14-15 سال کا تھا تو میرے چچا ابو نجیب عبد القاہر سہروردی، وہ بھی ایک ولی کامل تھے، وہ مجھے لے کر سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں گئے اور جا کے کہا کہ جناب یہ میرا بھتیجا ہے اور اسے پڑھنے پڑھانے کا بڑا شوق ہے، اور خاص طور پہ جو فلسفہ اور عقائد علم الکلام ہے وہ اس نے بہت پڑھا ہوا، تو اب آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں کہ تھوڑا سا اگلے مرحلے بھی طے کروا دیں. سبحان اللہ. تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے قریب بلایا اور قریب بلا کے جو اپنا دست مبارک ان کے سینے پہ پھیرا یا نگاہ مبارک ڈالی تو جتنا پڑھا پڑھایا تھا سارا اڑ گیا، سب زائل ہو گیا، مستور ہو گیا. تو شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ جو ہے وہ پریشان ہو گئے کہ لوگ لینے آتے، میرا پہلا بھی جاتا رہا. اللہ. تو لیکن وہی ہے کہ کچھ لکھنے کے لیے پہلا لکھا مٹانا پڑتا ہے نا. تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دوبارہ سینے سے لگایا اور پھر جو علوم اور معارف کے سمندر ان کو عطا فرمائے. تو جو پہلا تھا وہ قطرہ تھا، بعد میں سمندر عطا کر دیا. اور اس کے بعد پھر سلسلہ سہروردیہ جو ہے وہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے جاری ہوا. تو یہ تو ڈائریکٹ فیض، یعنی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ڈائریکٹ فیض یافتہ، اور یہ تو بارگاہ میں حاضر ہو کر ڈائریکٹ فیض یافتہ ہے. بلکہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہ موجود ہے کہ آپ بھی بغداد شریف میں حاضر ہوئے اور تقریباً 50 دن وہاں پر گزارے. سبحان اللہ. اور فیض یافتہ ہو کر آپ واپس گئے. اچھا، نقشبندی سلسلہ ہے. نقشبندی سلسلے کا معاملہ یہ ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بخارا شہر کے پاس سے گزرے. تو یہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ یہ بخارا کے ہیں. تو جب آپ بخارا کے قریب سے گزرے تو سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ اس جگہ ایک عرصے کے بعد میرا ایک بیٹا پیدا ہوگا. اللہ اللہ. سبحان اللہ. اس شہر میں ایک عرصے کے بعد میرا بیٹا پیدا ہوگا جو تصوف کی بڑی خدمت کرے گا. سبحان اللہ. چنانچہ اس کے 157 سال بعد 157 ایئرز اتنے سال بعد خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے اور آپ سے سلسلہ نقشبندیہ چلا. سبحان اللہ. تو وہ بھی آپ کے روحانی فرزند اور بقیہ جگہوں پر بھی آپ کی روحانی میراث جو ہے وہ جاری و ساری ہے. تو یہ جب سلسلوں کے جو آئمہ ہیں، جو اکابر ہیں، جو بانیان ہیں، جب وہ سرکار غوث پاک سے فیض لے کر آگے فیض جاری کرتے ہیں تو اب آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر پڑھیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوات. اللہ اللہ. یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان.